जय जगन्नाथ समस्त को मो नुआ ब्लॉग रे स्वागत करुच्ची। आज मु बाहर जम्बू केन्द्रापड़ार जम्बू जोटा कि गोटे छोटिया द्वीप कहले चले जोटा कि समुद्र पानी मध्य अच्छी से जगटा तो किसी कम अच्छी से रिलेटेड आज बाहर जीव केन्द्रापड़ार जम्बू बुलायापी एंड बर्तमान अच्छी मुझे जगतपुर रे आउ सार आसुँच बैक लेकिन तो बैक आम ट्रिप आरंभ कर जम्बू को तो समस्त अनुरोध भिडियो टी कंप्लीट देखूँ आ जो मैंने चैनल नुआ अच्छा से चैनल टी सब्सक्राइब करूँ वीडियो टी लाइक करूँ और जदि मोर वीडियो आपको भल लगुच आप वीडियो टी शेयर करूँ आज ब्लॉग रे आम देखा जम्बू द्वीप। तो बर्तमान आम टी टिफिन करदे और सकाळ ब्रेकफास्ट पूरा जगतपुर ट्राफिक उपर लोकेशन उपर आप देखिए बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट मैंने बरा सिंगड़ा इडली उपमा पूरी पूरा सब टाइप ब्रेकफास्ट ये मिलूँ। मुझे खाई उपमा बहुत बढ़िया लगी टेस्ट आप भी ट्राए करेंगे जगतपुर रे। एबे आम पहुँचीचु सालेपुर आउ सालेपुर आगू आम बढ़ा ठीक यही समय मो मोबाइल रे वीडियो रिकॉर्डिंग करने बाहर करती तो मो हाथ फोनटा गली पड़ा पूरा गाड़ी टांकी उपर ड्रप होगी जाकि रास्ता उपर पड़ा पूरा 2-3 थर ड्रप खाई तापर बहुत गाड़ी भी मैंने लगातार गला मो मुंड मैंने पूरा खराब हो जाता है। सार जाकि फोनटा को उठेले जाकि आउ नहीं आसिले तो भाग्य भल भगवान दयार मो फोनटा किसी हो नाला कारण लगातार गाड़ी ता ऊपर जाइए बचीगली मो मन मन हेतु पूरा दुख होता है फोनटा पड़गला कि जहाँ किसी होनी नॉर्मल OnePlus टा 0 हो जाता। तो भिडियो आम आगू बढ़ा एवं आम गले सालेपुर सालेपुर आप देखिपारे विकलकर रसगोला किंतु जेहेतु टिफिन हो जाए अलरेडी तो आउ खाइबार स्टपेज जाऊ नाला तो आम नेक्स्ट टाइम केवे ट्राए करवा। मो बस भी आप देखिपे जाऊँगी सालेपुर एंड सालेपुर मार्केट क्रॉस करी आम आगू बढ़ा केन्द्रापड़ा अभिमुखे। आउ ए रास्तार जाकि जोटा पारादीप को कनेक्ट करुँची से रास्तार गले पुणी आपन को गोटे यू टर्न नवा पड़ो जोटा कि जम्बू अभिमुखे तो से रास्तार आमको पुणी बुलेक आसा पड़ता। तो ये आप देखिपारे पारादीप रोचे जम्बू रोचे सबू लोकेशन पूरा लिखाई से रास्तार ही आम तौक जा जम्बू आड़। जम्बू आड़ को गला बेलू आप देखिए बहुत भल भल जिनस ये लिखाई नजर रख चतुर्दिग को नियंत्रण कर जानर बेग को। तो एमती आप रास्ता जो जाऊे प्राय गोटे केनाल रास्ता भाया किंतु बहुत जगार लिखाई बहुत भल भल कोटेसन माने अलग कौट लिखाई कि नहीं मुझे जानी गोटे जगह बहुत भल भल कथा लिखाई माने सड़क दुर्घटना को नियंत्रण करने बढ़िया बढ़िया जिनस सब लिखाई माने होर्डिंग कराई और प्राकृतिक परिवेश आप देखते केमती माने गछ अच्छी दी साइड्रे जमी गोटे गाँवली रास्ता से रास्तार आप मजा पाइपर पूरा माने दी साइड्रे गछ माने मझे मझे ये देखो ये गोटे होर्डिंग लिखाई किसी जिन आप से जिनटा पूरा पढ़ी पढ़ी तार भी मजा पाइपर माने ओडिया सब जिन लिखाई आउ गछ मझे आप देखिपे कार भी जाऊँगी सियाड़ू लोक आसुँच मैंने गोटे प्राकृतिक परिवेश आप मनोरंजन करी रास्ता सारा आप जापर तार मजा आप पाइबे जम्बू गला बेले बाटर आसतु जा। ये जो रास्ता आप देखुं आमर कपिलास गला बेलू किसी एमती रास्ता पड़े मैंने बुलाणी मकाणी जमी आप मैंने साधारण जीवन गतिपथ भाया ये रास्ता आउ ये परिवेश आप बांकी गला बेलू भी किसी रास्ता आप देखिए मैंने दी साइड्रे गछ आप जर्नी मजा पाइबे। तो घटगाँ गला बेलू भी तारिणी गला बेलू भी से जंगल भितर रास्ता पड़े आउ कौटी जदि आप नजर से भाई आप रास्ता देखते तो आप कमेंट करेंगे। आउ सबुठ भल कथा हूँ यही रास्ता जो आम जाऊा तो डेस्टिनेशन ठू बेसी आमको एंजॉय लगे यही जर्नी रे कारण दी साइड्रे गछ अच्छी ठंडा पाग माने गोटे परिवेश एमती लगे जे मनर सबू टेंशन सब दूर हो जाए। तो ये रास्ता हूँ से रास्ता। एबे आम आसी पहुँचले छपाली मार्केट जोटा कि बड़ तोटा छपाली ये आम किसी कम अच्छी कम सारिकी आम जम्बू आड़ को जा। एबे आम आसी पहुँचु जम्बू आउ रही पाखापाखि 1-1.5 किलोमीटर। तो यूँ आप देखिपे समुद्र नई कौन देखा मोर पछपटे जोटी डंगा जावासिया करता पाखापाखि 2.5 घंटा लगिगला कटक आसापी
बाटर अवश्य केन्द्रापड़ारे आम रहीनु बेसी समय डायरेक्ट पलि आसलु जेहेतु काम थिला तो ये आम बड़तोटा छपाली गोटे जगह अच्छी जम्बू पूर्व से कम सारिकी बर्तमान लंच टाइम हो गलानी तो टी जा जम्बू बुलाबुली करके खाई पी पुणी कटक फेरिया चलो 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 धीरे 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 बाहरी पकड़ गाधे आराम से आज पूरा बढ़िया पाग ठंडा पाग ଏବେ ଆମେ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପର ମାନେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଯେଉଁଠିକି ଆଗରେ ଆମର ରହୁଛି ନଈ ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶିକି ଅଛି। ତ ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଣି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆଗକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଦିଆହେଇଛି କୁମ୍ଭୀର ଯେହେତୁ ବୁଲନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ୟାର ଆଗକୁ ରହୁଛି ହୁକିଟଲା ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ପାଣି ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 8 କିଲୋମିଟର ବି ଗଲେ ହୁକିଟଲା ଦ୍ୱୀପ ପଡ଼ିବ। गोटे चलती अनलोडिंग चलती अनलोडिंग सरला से आसो केत गुड़ा सारा डंगा थुआई ना सब बोट थुआई पूरा रेडी होगी ये रहा जम्बू गाँ पूरा समुद्र पानी पूरा ठंडा पानी पूरा कूल कूल लगे जो मैंने जम्बू आसुँच और हुकिटला द्वीप बुलाया प्लां कर तो ये कंटाक्ट नंबर नहीं जोगाजोग करेंगे। देखिए मोर पछपटे समुद्र आउ पूरा समुद्र भितर जाकि गाँटा आगु शुणी वीडियो भी देखी गोटे ब्लॉग रिसेंटली आसाला बर्तमान आसी पहुँचु बढ़िया पूरा ठंडा समुद्र पानी पूरा बाजुची गोटे बोट डुबी से गोटे नहीं जाइए बर्तमान आप देखिए वीडियो से गाड़ी पूरा लोड होपर से लोक मैंने जो मैंने रेगुलर ये रोच घर तो से घर को गाड़ी नहीं गले पुणी सेपटू से बोटा पुणी आसूची वीडियो देखा चाहिए बोटा पुणी आसूची सीधा न आसिकी सी गोटे मैंने साड़ू पूरा बुलिकी टी आस जेहेतु मैंने पानी ढेउटा रोचे सीधा आसले असुविधा हम तो आगे सियाड़ू पड़े जापर जा बुलिकी आसटी पूरा चारिपटे गछ पूरा भरिकी रही डंगा पूरा साइज हो डंगा बोट पूरा साइज हो रही देखा बहुत मजा लगुच फास्ट टाइम ये जगह को आसचु लोक मैंने अपेक्षा कर गाड़ी धरिकी जावाई बोटा पुणी आसिले ये छाड़ पुणी ये लोक जाऊन नहीं जीव ये आमर अच्छी कौन वार्निंग भी अच्छी बौला कुंभीर ठार सावधान रही प्राय कुंभीर सब बुलाबुली कर जेहतु भितरकनिका पाखे रोचे तो बहुत मजादार जगह आपण मैंने भी आसिक बुली पारे जम्बू छोटिया जगहटा कि आपको जेहतु प्रकृतिर गंताघर भितर अच्छे आपको बहुत मजा लगे बर्तमान लगे डंगा से भाई आगुआ पलैले धरवे बंधा हम बंधा हम बंधा हम लगिला गाड़ी पूरा स्टार्ट हो ना गाड़ी स्टार्ट हो सब गाड़ी पूरा भर्ती हो लोक सागे सागे आप कहते एत समय अपेक्षा कर किसी अपेक्षा ना सागे सागे लोड है सागे सागे अनलोड चलो से छुआटा डरिक बस गड्ढा गड्ढा बंद कर आप देखिपे जम्बूरे कौ भाव में माने लोक जावास कर डंगार से डंगार पूरा बाइक साइज लदा है भाई पूरा साइज आग पच कर साइज करते डंगार लोक जावास कर प्राय सबुदिन वर्षक 365 दिन से माने काम सेमती हो तो ये जब गोटे छोटिया पोल हो जाता कारण बहुत लंबा भी ना ये देखले देखा हाफ किलोमीटर भीतर रोचे तो जब गोटे पोल बा ब्रिज जदि राज्य सरकार तरफ ये करा जाता तो लोक मैंने बहुत माने सुविधा हाँ कारण डंगार जावास केते दूर निरापद आपण मैंने जानी अलरेडी आउ जो वर्षा हो कि बन्या टाइम हो तो से टाइम बहुत सारा असुविधा लोक मान हो तो ये जगह जब गोटे पोल हो जाता आहरी पर्यटन बढ़ी जाता और लोक मान जावाक बाहर भी जो लोक आसता भी मजा लगता आउ साधारण मेन कह गले जो लोक जम्बू भितर रोचन तो जावासिया आहरी सुरखुर हो पारंता लिखाई
କୁମ୍ଭୀର ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଏଠି ସତର୍କ ବାଣୀ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ। ତ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବୁ। ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଗରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ସେପଟକୁ ଜମ୍ବୁର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ବଟ୍ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ବଡ଼ତୋଟା ଛକ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବ୍ରିଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଣିର ସୁଅ ଟିକେ ପ୍ରଖର ରହୁଛି ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ। ମାନେ ଆ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ଦିନରେ ବି କୁମ୍ଭୀର ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। ତ ପାଣି ଭିତରେ କୌଣସି ପହଁରିବା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍, ତ ଲୋକମାନେ ସେ ଜିନିଷ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଜମ୍ବୁରୁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆମର ଅଛି ହୁକିଟଲା ଦ୍ୱୀପ, ଯେଉଁଟାକି ଜମ୍ବୁର ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ଡୁବୁଡୁବି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇକି ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ବା ଇଏ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମ୍ବୁ ଗଲା ପରେ ସେପଟକୁ ଗଲା ପରେ ସେପଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି। ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆମର ମାନେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେପଟକୁ ଗଲା ପରେ ହୁକିଟୋଲାକୁ ତାପରେ ସେପଟକୁ ବାଟ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ରେ ଡୁବୁଡୁବିରେ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବେ ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଜମ୍ବୁରୁ ମାନେ ଏପଟୁ ନଈ ପାର ହେଇକି ସେପଟୁ ଜମ୍ବୁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ହୁକିଟୋଲା ଦ୍ୱୀପ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେନାଲଟା ଯେଉଁଟା ସେପଟୁ ଆଇଛି, ଏଠି ପାଣି ଏପଟେ ଆଉଛି। ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଡୁବୁଡୁବି ପୁରା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ସବୁ ତାର ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ମାଛ ଧରିବାକୁ ବାହାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ତିନିକଣିଆ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଏଇଟାକୁ ବୋଧେ ଯେଉଁ ପକାନ୍ତି କ'ଣ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ପୋତିକି ରଖନ୍ତି ବାନ୍ଧିକି, ଆଉ ଟାୟାର ପୁରା ହେଇଛି ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ବଢ଼ିଆ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍। ସେଠି ଆଗରେ ଆହୁରି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ବୋଟ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଦେଖିଦେବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ଗାଁ ପରିବେଶ ଆଉ ନଈ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ମିଶିକି ରହିଛି। ଦୁଇପଟେ ପାଣି ଅଛି ପୁରା, ଆଉ ଜମ୍ବୁ ତ ପୁରା ଚାରିପଟେ ପାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଜମ୍ବୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଯେଉଁଟା ସେଥିରେ ବି 2 ପଟେ ପାଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଘର। ମୁଁ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଭିତରେ ସାର୍ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବି ବାଟ ଅଛି, ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି। ଡଙ୍ଗା ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ଯାହାର ମାନେ ରେଗୁଲାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ପୁରା ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ ଡଙ୍ଗା ରଖିଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦରକାର। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ ସାଇକେଲ ବାଇକ୍, ସେମିତି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାଟା ହେଉଛି ନେସେସରୀ। ତ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି ପାଣି ବନ୍ଧା ହେଇକି, କେଉଁଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରାହେଉଛି, କେଉଁଠି ମାଛ ଚାଷ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରାୟ ଜମ୍ବୁରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଜୀବିକା ହେଉଛି ମାଛ ଚାଷ କରିବା। ମାଛ ଚାଷ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଆଣନ୍ତି ବା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇସବୁ ବିକ୍ରି କରିକି ସେମାନେ ମାନେ ପେଟ ପୋଷଣା କରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଗରେ ବୋଧେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରା ଅଛି, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ କାଳୁ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲ 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 ତମ ଏରିଆକୁ ମୁଁ ଆଇଛି ଆଉ। ଟାଟା ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ସବୁ କାଠ ପଡ଼ିଛି, ଜାଳେଣି କାଠ ଶୁଖା ହେଇଛି ଆଉ, କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପାଣି ହେଇଯାଉଥିବ ନା, ସବୁ ଆଗୁଆ ରଖୁଥିବ। ଏଠି ସବୁ ମେସିନ୍ ଥୁଆହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଏ ବୋଧେ, ପାୱାର ଟିଲର ଚକା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯଦି କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ରେ ରହୁଥିବ ତଳେ, ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆଉ କାମ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପୁରା ଗଦା ହେଇଛି ଏଠି। ହଁ ମାନେ ଟାଉନ୍ ଅଛି, ସିଟିଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ରହୁଛେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ମଜାଦାର ଜୀବନ। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ମେ ବି ସେମାନେ ଖୁସି ଥିବେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି। କାରଣ ଏଭଳିଆ ପ୍ରାକୃତିକ ଜାଗାରେ ବଞ୍ଚିବାର ମୌକା ଜିନ୍ଦଗୀ ବା ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏନି। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୌକା ମିଳେ, ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଏଇଭଳି ପରିବେଶରେ ଯେତିକି ବି ସମୟ ମୋତେ ମିଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। କାରଣ ମାନେ ମଣିଷର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମାଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଜମ୍ବୁ ଆସିକି। ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଇଠି ଆସି ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ପାଣି ବାଜିକି ସେମିତି ହେଉଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ମଟର ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ବସିଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରାହେଉଛି ସବୁ ଘେରା ହେଇଛି।
ତାଙ୍କରି ଘରେ ଟିକେ ବସିଛୁ, ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଟର ଫଟର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ମାନେ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ପୁରା ଗଦା ଗଦା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦରକାର ସବୁ ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି, ବନ୍ୟା ହେଲେ ବି ଏଠିକି ପାଣି ବେଶୀ ଆସେନି, କାରଣ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତର। ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭିତର। ସେପଟଟା ରହିଲା ପଛ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର, ସେସବୁ ସେପଟେ ପଛ ରହିଲା ଜମ୍ବୁ ଆଉ ହୁକିଟୋଲାରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରା ଭିତରେ ଆଇଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା କୋଉଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ନା ଖାଲି ପାଣି ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ବୁଲିକି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରା ଭିତରେ କେମିତି ପାଣି କରାହେଉଛି, ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଉଛି। ସେଇ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେଠି, ଯେଉଁ ଚକ୍ରି ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତା ହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକ। ପାଣି କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ପୁରା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରା ବୁଲା ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯିବା, ଭୋକ କଲାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ, 3ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ସମୟ। ଆଉ ଏଠି ପାଖାପାଖି ତ ସେମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ହୋଟେଲ ନାହିଁ। ଦେଖିବା କୋଉଠି ପାଖରେ ଛପଲି ମାର୍କେଟ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି, ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ। ଦେଖିବା ଯାହା ଥିବ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଯିବା, 3ଟା ବାଜିଗଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହୋଟେଲ ଅଛି, ଛଅପାଲି ବଡ଼ତୋଟା ଛଅପାଲି ମାର୍କେଟରେ। ଆଉ ମୋର ଭଏସ୍ ଯେଉଁ ଇଏଟା କଟିଯାଇଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବେଳେ, ତ ମୁଁ ଭଏସ୍ କଭରଟା ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଆମର ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇଠି ଆମେ ସାଧା, ମୁଁ ତ ସାଧା ଖାଇବି। ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା, କଲରା ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଚାର ଟିକେ। ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାର୍ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ମାଛ। ଏଇଟା କ'ଣ ପୋହଳା ମାଛ ତ ନୁହେଁ, କ'ଣ ମାଛଟା, ସେ ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଛି, ବରଫ ମାଛ ନୁହେଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା। ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଖାଇକି ଦେଖିବା। ଏ ଯେଉଁ ଉଷୁନା ଭାତଟା ହେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ଦେଶୀ ଚାଉଳ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲି, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଖାଇଛି ଭାତ। ମୁଁ ଯେତିକି ନର୍ମାଲି ଖାଏ ତାଠୁ ଅଧିକ ଖାଇଛି। ଉଷୁନା ଭାତର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସେଇଟା ଲାଗିଲା। ଡାଲି ଠିକ୍ଠାକ୍, ଭଜା ନର୍ମାଲ୍ ଯେମିତି ମିଲ୍ ଆମେ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଘର ତିଆରି ରୋଷେଇ ଭଳିଆ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ମାଛ ଝୋଳଟା ତାଙ୍କର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଶୀ ମାଛ ଝୋଳ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ମାଛ ଝୋଳଟା ହେଉଛି ୟୁନିକ୍। ସାଧା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏ ତ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି କେଜାଣି ଆଇଁଷ ଅଛେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଜମ୍ବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ରୁଟ୍ରେ, ତ ଛଅପାଲି ଯେଉଁ ବଡ଼ତୋଟା ରହୁଛି, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ହିଁ ହୋଟେଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଖାଇବା ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଦିନ ରାତି ସେ କେବଳ ରାତିବେଳା କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଦିନବେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠୁ ବାହାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଟାଇମିଂ ବି ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ବସ୍ରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ପାଖାପାଖି 2ଟା 3:30 ବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କଟକ ପହଞ୍ଚି 5ଟା 6ଟା ବେଳେ। ଆଉ ହୋଟେଲରେ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଆରାମସେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା, ଆଉ ଦେଶୀ ଖାଇବା। ଆପଣ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଖାଇପାରିବେ, କାରଣ ଏଠି କୌଣସି 5 ଷ୍ଟାର୍ 3 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ନାହିଁ। ତ ଏ ଦେଶୀ ଖାଇବା ଆପଣ ଏଠି ଖାଇପାରିବେ। ସାଧା ମିଲ୍ 60 ଟଙ୍କା, ଆଉ ମାଛ ମିଲ୍ 80 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଏଠି ସେ ଖାଇ, ଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଫେରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଫେରିବା ବେଳେ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଭେଟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ।